Vergara, 2 points. Kulang. Uy, nice pick by Mr. Estrada. Uy, easy 2 points. Jetan. Sagat na, wala nang palitan yan. Uy, side step, Mr. Vergara. Ganda naman ng side step ni Mr. Vergara. Pick. Estrada. Wala pa rin yan. Ulit ni Mr. Uy, nice one. Richie Rivera. Napanood ko na yun parang take-out yung style 20 seconds to shoot. Uy, loop-si-do. Uy, rebound by Mr. Sancho. Vergara, Mr. Basic. Mr. Basic nga by Mr. Ina. Sagar-sama na yan, Mr. Estrada. Easy 2 points. Kahit tumabi-tabi na ngayon, andyan ang mundo. Uy, bilog ang mundo. Easy 2 points sa ating mundo. Vergara. Jumaper. Easy 2 points kay Mr. Vergara yan. Uy, sayang naman yan. Uy! Ayun, may foul. Foul by number 3. Laksamana. First personal foul by Mr. Laksamana. First team foul. 2 shots by Mr. Estrada. Last throw. Wala pa rin yan. Same shot, same result. Uy, Valerio, 2 points. Mundo. Uy, huli. Sayang, rebound ba sa Mundo? Tapigil lang ng Mundo yan. Mundo. 12 seconds to shoot. Nakita si Noriero. Uy, reverse shot by Mr. Noriero. Good po tayo yan. Ang Mundo. Dumidiretso ang Mundo. 12 seconds to shoot. Pumeke ang Mundo. Tumira ang Mundo. Pasok ang Mundo. Tolibas. Nakawingwit ng foul. Basket count po yan. Sabi Mr. Ofrin. Sa akin po na to. Sabi ni Mr. Ofrin. Boy, pinasa ka lang. Easy 2 points by Mr. Tolibas. Ay, dito pa. Uy, 2 points by Mr. Ofrin. Nina ka pa dyan, Mr. Magais. Huwag mong subukan, Mr. Magais. 3 by Mr. Magais. Binaril ba ako ni Mr. Magais? Alam mo ba Mr. Magais? Rumara ka sa nakabigay na foul. Easy 2 points. May kasama pang foul. Foul by number 13. Estrada. Mga paboritong galawan niya ni Mr. Magais. Nakamaingwit ng foul. May kukumpleto kaya ni Mr. Magais ang 3-point play. Nakumpleto nga. Takbo. Magais. Dinalawang kamay na para sigurado by Mr. Magais. Marian, naturuan ni Mr. Magais yan. 2 points by Mr. Pangariban. Laksamana, bumawi. Musparet. Uy, pasok ko yan. Okay yan, Mr. Valerio. Easy 2 points. Basket count. Time out. Estrada. 2 points. Last 55 seconds. 55 seconds. Dalawa na lang po ang kalamangan ng Tidurok. Tolibas. Bumawi si Mr. Tolibas. Estrada sa side step. Wow!